لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا إخوتي وأخواتي الأعزاء rahimani wa rahimakumullah. Adabu al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala fasal fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi qira'atil Qur'an wa istima'ihi wa khushu'ihi wa bukaihi 'inda qira'atihi wa istima'ihi wa tahsini sautihi bih. Fasal tentang lalampaipon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam maos Al-Qur'an, mirengaki Al-Qur'an, katibana pakhosyun Rasulullah manabi maos atau mirengaki Al-Qur'an, mular Rasulullah waktu maos Al-Qur'an, ban katibana Rasulullah mirengaki Al-Qur'an ban mabagus suara ipon alaihi salatu wassalam kalaban qiraatul Quran. Kana lahu sallallahu alaihi wasallam hisbun yaqra'uhu wa la yukhillu bihi. Jepun Ibnu Qayyim Rasulullah kan tu ada dua hizib kan tu para Rabu kebiasaan selakone oleh orang baik berkenaan sareng salat maksudnya pun salat sunat atau qiraah bacaan-bacaan juga doa-doa kita sebut hizib. Biasa salat duha penare kita berarti hizib salat duha. Biasa mas Quran sepengari selembar penare sejus setengah juz kanto nya mana hizib kanto ya. Atau doa bisa doa pagi sore sepenare kanto sebut hizib. Nah Rasulullah juga cakap dito berkenaan dengan pembacaan Al-Quran Rasulullah andi hizib gitu. Bon kata istiqamah Rasulullah la yakhullu bihi. Wa kanat qira'atuhu tartilan. Qira'atipun Rasulullah alaihi salatu wasallam tartil bacaipun. La haddan. Hatung untuk cepat hadza. Wala ajalatan tak ruka buruk. Bal qira'atuhu mufassaratan harfan. Jelas saben huruf jelas. Huruf jelas. Wa kana yaqta'u qira'atahu ayatan. Rasulullah biasa berhenti di setiap ayat. Wa kana yamuddu inda hurufil madh. Ben palancang manabila kar qatu palancang huruful mad. Kan cema-cema hurmat mat kan itu cema-cema. Fa yamuddu ar-Rahman wa yamuddu ar-Rahim. Bani Ar-Rahman Ar-Rahim bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa kana yasta'idu billahi minasyaitonir rajim. Rasulullah kata nyok isti'adah, nyokon perlindungan dari Allah, nyokon raksa dari Allah dari syaitan seterlaknat fi awal qiraatihi awal qiraat epon. Fayaqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa aki maos isti'adah sebelum masuk Al-Quran. Menabi sarana isti'adah kenapa? Menabi awal surat maos bismillahirrahmanirrahim. Tapi menabi potongan dari surat bani awal ayat, bani awal surat kak dintoh dahulu ulama saya lakon afdal cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Itu kan potongan dari surat, dari ayat bani awal ayat, bani awal surat itu bani awal surat. Yang kita bani awal surat mas bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Menabi potongan apa pertengahan dari surat kento tak menabi bismillahirrahmanirrahim cukup a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonir rajim. Wa rubbama yaqul dan kadang Rasulullah maos doaipun kata isti'adah bani a'udzu billahi minasyaitonir rajim tapi maos Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim
min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wa nafthihi kuita. Allahumma ya Allah tun kula nyaon raksada ajunan ya Allah dari setan-setan laknat, min hamzihi dari gilana setan, hamzun atau junun dari setan, wa nafthihi dari tiupannya, tiup, wa nafthihi kentoh tiupan lebih ringan saya kata naftun. Bedanya nafkun sama naftun gak into. Itu juga hadis sahih. Wa kana yuhibbu an yasma'al qur'ana min ghairihi. Rasulullah alaihi salatu seneng manabi marangake Quran dari salainah Rasulullah sahabat ini. Jadi nyoon dak sahabat nyoon mas Quran mana. Wa amara Abdullah bin Mas'udin. Oni perintah Abdullah bin Mas'ud faqara'a alaihi wa huwa yasma'. Abdullah bin Mas'ud mas Al-Quran, Rasulullah merangaki kalaban khusyuk wa khasha'a sallallahu alaihi wasallam li sama'il Qur'ani minhu. Merangaki bacaan Abdullah bin Mas'ud tadi itu hatta zarafat aynahu, sampai mengalir air mata kedua mata beliau. Masya Allah. Itu hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Lengkap epon riwayat kadinto para Rabu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah matur dak ten kula kepada Abdullah bin Mas'ud, iqra alayya, baca Ibnu Mas'ud kasengkok baca Quran. Qultu aqra'u wa alayka unzila, aqra'u alayka wa alayka unzila. Rasulullah tun kula mau saya ajunan Rasulullah ben Quran kan itu patoron da ajunan tun kula mau saya ajunan Rasulullah ben Quran patoron da ajunan. Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, sen kok tero seneng ngidingakina dari orang lain. Fa qara'tu alaihi surat an-nisa, maos pas Abdul surat nisa contoh dari awal sampai depak de ayat hatta balaghtu. Dabun Nabi Muhammad sampai dan turun fa kaifa dabun Allah dalam Al-Qur'an fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Contoh ayat nomor 41 di surah An-Nisa. Artipun bagaimana dengan orang-orang kafir itu sebelum masa cerita yang kafir. Kelak di akhirat di hari kiamat, idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin, kami datangkan dari setiap umat akan datang saksi atas mereka atau orang-orang kafir. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, ben kok Muhammad dabun Allah, wahai Muhammad wa ji'na bika, kamu juga kami datangkan sebagai saksi ala haula'i syahida, sebagai saksi atas mereka semua. Pas berhenti Rasulullah faqala alaihi salatu wasalam amsik, stop. Mular Rasulullah fa idza ainahu tadzifani. Masya Allah, mular Rasulullah. Kata riwayat Imam Al-Bukhari. Terus wa kana yaqra'ul Qur'ana qa'iman, dan kadang Rasulullah kata mas Al-Qur'an dalam keadaan berdiri mancung, wa qa'idan longku, wa muttaji'an dan sarenan, wa mutawaddi'an dalam keadaan andi wudu. Soceh dari hadas kini, wa muhdisan ban dalam keadaan andi hadas, yakni kento hadas kini, walam yakun yamna'uhu min qiraatihi illal janabatu, ban Rasulullah kento tak oning maus Al-Quran, tidak mau maus Al-Quran ketika beliau dalam keadaan junub. Contoh beda khilaf antara ulama masalah kak dinto tak bahas kan tertentu. Tapi kak dinto Rasulullah menabi hadis ini maus pagi. Terus ada Bu Ibnu Qayyim, wa kana sallallahu alaihi wasallam yataghanna bihi, Rasulullah kak dintoh melakukan Al-Quran yataghanna wa yurajji'u sawtahu bi ahyanan kama rajja'a yaumal fathi fi qiraatih. Panyaman
apa tepat tapi ingki selancong-lancong sependak-pendak kata mana yurajji kan toh ma bagus suara epon kata mana yurajji sautahu dalam qiraat mana apa inna fatahna laka fatham mubina kata riwayat Imam Al-Bukhari malah Abdullah bin Mughaffal saya meriwayatkan hadis kat dintoh memberi contoh lanjengnya kat dintoh kenapa dalam riwayat kat dintoh ada Ibnu Qayyim wa idza jama'ta hadhihi al-ahaditsa lamun ba'an makompol hadis kan itu maksudnya pun hadis sekelak masalah bacaan Al-Quran sesaya kan tu bagus membaca Al-Quran ben sabda Rasulullah selain yang pun Ibnu Qayyim akatiah zayyinul Qur'ana bi aswatikum hiasilah Al-Quran dengan suaramu itu tipe bagus pasai kata riwayat Abu Daud sama Nasai bencukan sabda epon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an bani dari golongan sengkok orang saya tak melakukan Al-Quran bani pas kalau dari Islam punten berarti tak norok dalam panah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi melakukan Al-Quran kata lakar harus nak boleh tajwid kata narkotu Nabi Muhammad Al-Quran dengan tajwid terajukan dabun Rasulullah ma adinallahu li syai'in ka'adhanihi li nabiyyin hasanis sauti yataghanna bil Qur'an artinya pun tidaklah Allah mendengarkan tak merengaki Allah dak sesuatu katempeng mereng Allah kata pada ben merengaki apa Allah merengaki orang nabi hasanis saut sebagus suara dan nabi kala yataghanna bil Qur'an melakukan Al-Quran nah pada Ibnu Qayyim alimtah anna hadat tarji'ah minhu sallallahu alaihi wasallam kana ikhtiyaran berarti seelakon nih bagi Rasulullah dengan membaguskan bacaan mengindahkan bacaan Kak Binto saatnya betul-betul dilakukan dengan sengaja ikhtiar di baginda Rasulullah kita dipaksa-paksakan jadi intinya para Rabu mau Al-Quran dengan berlagu kan tokoh tuh yang seharusnya kita lakukan kita macam kan tak pas betul aja pas saya gitu semampunya makanya pada riwayat mulai tak bisa kenapa pada orang yang tanya dia ya usahakan harus bagus apa namanya bacaannya seorang sahabat dikatakan sama Abu Luwabah dari Rafat fokus baca melakukan terus ada Ibnu Qayyim tentang terakhir ini wa qad istama'a lailatan li qiraati Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu setong malam Rasulullah kat dinta oni mirang ngaki bacaan dari sahabat epon Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu falamma akhbarahu bidzalik waktu Rasulullah paring oni ndak Abu Musa berarti waktu maos Abu Musa itu tak tahu ning Rasul mirang ngaki pada enggak apa yang wanita Rasulullah alaihi salatu wasallam nah pada Abu Musa al-Asy'ari dan Rasulullah alaihi salatu wasallam law kuntu a'lamu annaka tasma'uhu la habbartuhu laka tahdiran Rasulullah cak saking kula ngawuni cak ajunan merang naki maka kula yaktena kula bakal la habbartuhu laka tahdiran pokoknya penyaman oleh suara tengkul lahabbar tu panyaman oleh Rasulullah suara tengkul terus pada juga riwayat kan riwayat pun segala kan mula kalau tak bisa sorok panyaman bacaan usahakan panyaman yuhassinuhu sebisa mungkin harus itu panyaman pada riwayat oleh dari Abu Musa al-Asy'ari mungkin kan saya juga selengkap dari Bukhari kat dinto riwayat pun Rasulullah ada bu sekali dinto la ra'aitani wa ana asma'u li qira'atikal barihata wahai Abu Musa cak saya ben tahu engkau ibu tu ngedingaki bacaan malam mak nah pas ada bu Rasulullah jadi seneng perak Rasulullah bunga Rasulullah merangaki bacaan Abu Musa al-Asy'ari itu pas ada bu Rasulullah laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud
ungkubaan Abu Musa al-Asy'ari la ibri soleng dari soleng keluarga Daud. Jawabna ulama Nabi Daud kadintoh waktu maos Zabur siapa taron kitab sebenarnya Nabi Daud itu bacaannya pun apa sahih. Jadi Nabi Daud itu suaranya nyaman. Nabi Daud alaihi salam kadintoh sampai Rasulullah matur Abu Musa al-Asy'ari selakar nyaman bacaannya pun laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud. Makna ali Daud kadintoh para bu bani keluarga dan makna anda ulama Daud kadintoh Nabi Daud tibi kadintoh makna ali Daud. Para bu semujah sekadang toh pengajaran mungkin contoh ada beberapa lembar tuh berkenaan dengan khilaf antara dari hadis khilaf saya tahun sampai belum halaman dan tak perlu kan toh mungkin insyaallah sebekal datang pindah ada bab selain atau fasal selain insyaallah taala sekadang itu pengajian ya mungkin yang kita akhiri kalau kafaratul majlis subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.